Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes en bonne santé. C'est ma première vidéo dans cette chaîne qui est intéressée à la langue française. Je vais vous donner la base de la langue. J'essaierai mon possible pour vous bien expliquer et vous donner l'information en français. Mais pour des résultats plus efficaces, j'utiliserai parfois l'arabe. Alors, commençons notre première leçon. Leçon de grammaire. La phrase, question posée. Dans la leçon, on va répondre sur ces questions suivantes. C'est quoi une phrase? Comment construire une phrase? Quels sont les types de phrases؟ في الدرس سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة التالية. ما هي الجملة؟ كيف نركب جملة؟ وما أنواع الجملة؟ Quels sont les types de phrases? Maintenant, on va savoir quels sont les types de phrases. سنتعرف الآن على أنواع الجملة. Il y a 4 types de phrases. Il existe 4 types. 1, 2, 3 et 4. يوجد 4 أنواع للجملة. 1. La phrase déclarative. Ce type de phrase sert à donner une information. On utilise la phrase déclarative pour donner une information, pour lui déclarer une information, pour lui donner une information. نستعمل هذا النوع من الجملة لإعطاء معلومة إلى الآخر. Se termine par un point. À la fin de la phrase déclarative, on met un point. في نهاية الجملة نضع نقطة. نقطة النهاية. Exemple. Je m'appelle Mariam. Mon nom est Mariam. Alors c'est une information. Je lui donne une information de mon nom. اسمي مريم. أعطي للآخر معلومة عن اسمي. 2. La phrase interrogative. Elle sert à poser la question et chercher l'information. On utilise ce type de phrase pour poser une question et chercher une information. نستعمل هذا النوع من الجملة لطرح السؤال والبحث عن المعلومة أو الإجابة. Se termine par un point d'interrogation. À la fin de cette phrase, on met un point d'interrogation. في نهاية الجملة نضع علامة استفهام. يعني أن هذه الجملة هي جملة استفهامية. والآن ننتقل إلى المثال. Exemple. Quel âge as-tu? Quel est ton âge? Alors ici, on cherche l'information et on cherche la réponse. On cherche l'âge de la personne. ما هو عمرك؟ نبحث عن المعلومة. 3. La phrase exclamative sert à exprimer son avis sur quelque chose. On utilise la phrase exclamative pour exprimer et donner notre émotion et notre avis sur quelque chose. تصلح للتعبير عن الإعجاب والرأي في شيء ما. Se termine par un point d'exclamation. À la fin de la phrase exclamative, on met un point d'exclamation. في نهاية الجملة التعجبية نضع علامة تعجب. Exemple. Quel joli vêtement. Alors ici, on exprime notre émotion et qu'on a bien aimé les vêtements de la personne. ما أجمل هذه الملابس التي ترتديها. يعني نعطي رأينا. 4. La phrase impérative sert à donner des ordres. On utilise la phrase impérative pour donner des ordres à l'autre qu'il est obligé de les faire. يعني نعطي أوامر للآخر. Se termine par un point. في نهاية الجملة نضع نقطة. Exemple. Ouvre la porte. Va, ouvre la porte. Alors la personne est obligée d'ouvrir la porte parce qu'on a donné un ordre d'ouvrir la porte. اذهب افتح الباب. يعني الشخص الذي أمرناه هو مجبر ومجبر كي يفتح الباب لأننا أعطيناه أمر بفتح الباب. يعني هذه هي الأنواع الأربعة للجملة. Les 4 types de phrases. Comment construire une phrase?
En général, pour former une phrase, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, on doit suivre les étapes suivantes pour qu'on aura une phrase correcte et il a un sens. يجب علينا اتباع الخطوات التالية لتركيب جملة صحيحة ولها معنى. Déterminer le type de phrase. Alors, يجب علينا تحديد نوع الجملة. Que ça soit une phrase déclarative ou une phrase exclamative ou une phrase interrogative ou une phrase impérative selon le type de l'information. يجب علينا تحديد نوع الجملة حسب المعلومة التي نبحث عن المعلومة أو نعطي معلومة أو نعطي أمر. Alors pour moi, je choisis la phrase déclarative. 2. Choisir les mots convenables. اختيار الكلمات التي سنستخدمها. Pour moi, j'utilise sur, j'écris, cahier, mon. 3. Donner l'ordre correct. Correct. Alors في l'étape الثانية اللي قبل هذه كنت عطيت الكلمات اللي غنستخدمهم ولكن ما مرتبينش. في هاد l'étape الثالثة والأخيرة je suis obligée أنني نرتب هاد الكلمات باش الجملة ديالي يكون عندها معنى، حيت إلا خليتهم غير مخربقين بحال هكا ما غاديش يكون عندها معنى. Alors je suis obligée de donner un ordre لهاد الكلمات ويكون صحيح باش هاد الجملة ديالي يكون عندها معنى. Alors ثلاثة الخطوات: خاصني نحدد نوع الجملة، خاصني نحدد الكلمات اللي غنستخدمهم، وخاصني نرتب هاد الكلمات بترتيب صحيح. exercice. alors هنا عطيتكم دي exercice باش تاكدوا انكم شديتوا الدرس مزيان، يعاونكم الوالدين ديالكم ولا غير بوحدكم. يلا نشوفوا exercice 1. souligner la phrase déclarative et entourer la phrase exclamative. يعني غادي نسطروا تحت la phrase déclarative, on met un ligne sur la phrase déclarative et une cercle sur la phrase exclamative. ندوروا على la phrase exclamative. j'ai un vélo rouge, quel joli chien, ramasse tes affaires et sors. exercice 2. former 3 à 4 phrases. ركب من 3 إلى 4 جمل، وانتم عندكم الاختيار في النوع اللي غادي ديروا ديال الجمل. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، وميرسي على بروشين فوا ان شاء الله مع درس جديد.